जगन्नाथ नमस्कार। देखंतु मो मामा को करछंती देखंतु ଏବେ ତେଲ ପଡିଲା देखंतु तेल एबे तेल पड़ला मामा ता भीतर मामा ता भीतर कोन पड़ीची तेल କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଖାଲି ସୋରିଷ ତେଲ ପଡୁଛି तेल पड़ला तापर कोन पड़ियो କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଡବାଟା ସେଠି ପଡୁନି सेठी बात वाइसी हाय फ्रेंड नमस्कार देखंतु मो मामा तेल पकई जाउची ए नौका पकेबा देखंतु मामा हमें को पकेइता सब एबे नौका पकेबो एबे नौका पकेबो ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜ ପଡିଲା एबे ताबरे पियाज ताबरे कोन पइला मामा सब पड़िबो କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ बहुत आउ ताबरे चाउमीन हबो ना ताबरे चाउमीन पकाबो आउ ଏଥିରେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିବ ଗାଜର ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ପକେଇଛି ओ देखंतु फ्रेंड्स मो मामा केमती बढ़िया आगे खाया नउची देखंतु एबे आमे चाउमीन बनाबो जाउची मामा खा ताबरे पकेबो कैप्सिकम आउ कैबेज आउ कैरट सेति पकेले सहिले ताबरे एडा चाउमीन ता पकाबो देखंतु के सब पड़िला एबे सब चाउमीन पड़िला पानी तो बहुत चिकन हल्दी लुण आइली हळदी नुन देखंतु एबे आ भीतर हळदी तापर लुण लुण तो मुझे ନା ନାଇଁ ଧନିଆ ହେଇଯିବ मु किते न देखंतु एबे मु लुण पके आ मत रे गते किते न गते पूरा हो दे ଖାଉ ଖାଉ एबे कानम जो रखि दबा ଟିକେ ରହ आ टिके लुण पड़बो की आ टिके लुण पकेबा की मत टिके दबा ନାଇଁ टिके चलन तो एबे रखि बा लुण हळदी दबा आरे देखो ना सारे को ନାଇଁ ବେଶୀ आरे देखो ना मामा ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦବିଗଲା हां कहलु ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦବିଗଲା हां ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5-10 ମିନିଟ୍ 5-10 मिनिट आ कोन काम करियो पकाबो ताबरे को पकाबो टमाटर सॉस वाला एडा एडा ताबरे एडा এখন তো অর্ধেক টিকে পড়িয়ালা তো মামা আর যে প্লেটে কাটুছি মতে দে মু করি কিন্তু এবে সয়া সক্স পকালা ତାପରେ ଚିଲି ଆଡ୍ କରିବି एबे चिल्ली ऐड करिवे ଓହ୍ଲାଳି ହେଇଯିବ देखंतु एबे चिल्ली सॉस पकाला
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିଲି ସକ୍ସ ପକା ହେଲା ମିକ୍ସ ହବନି ଏଇଟା ମାମା ଏଇଟା ମିକ୍ସ ହବ ନା ସେ ଭଲ କି ବାସ୍ନା ରେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କଲର ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କଲର ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନେଇଛେ ନିଜେ ସକ୍ସ ପକା ହେଲା ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସୋୟା ସକ୍ସ ଟମାଟୋ ତାପରେ ସୋୟା ସସ୍ ସକ୍ସ ସୋୟା ସକ୍ସ ଏଇଟା ପକା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ପକା ହବ ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଛଣା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଓଦାରେ ସବୁ ପଳେଇଲାଣି ଚାମଚ ଥିଲେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ଚାଉମିନ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଚାଉମିନ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଆସେ ତ ମିକ୍ସ ହେବ टमाटो सॉस चटनी एक मिक्स कर दबा जूस का पी दबा पानी का पानी मिक्स कर दबा ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ଯେମିତି ଡାଳିଆ ହେଇଗଲା हल्ले हल्ले ये क्या भीतर पूरी दबा तब देखियो हम जूस बढ़िया जूस अरे नानी कलर है ये माने माने इसे खाया जूस पे खाया पे खाया पे अरे खाया पे କିଛି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବନଉଛି ବାଏ ଏବେ ଆମ ଚାଉମିନ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ